Odofo da nyame ase. Bisa nyame enanso ye di ehia e bush. Unim say bisa nyame de unim di ehia wo bush sa ne de na ya di kyerɛkyerɛ. Anasa ya di sua ene ye kwa akosua e bush. We na me ka say mo amudi mechi esua de no. Me nanka YouTube bi fa anya hwe because na me ko TV so. But ene de entomada ni mapa. Me so maba so bi. Hye no so yie. Enti ubetimi asearch bisa nyame e wo YouTube ana Alex tete e wo YouTube ana bisa nyame e ba clinic e wo YouTube obenya me live hye no so ye woni ama nyina ho kwan na so anya ni nyina na fata yen me mpe bone enti enduaba ana se niama me kire e fa ye haha ma ye yusu no me nkire bone side de edi ku nipa me nkire tie nie mane nko wasom minim dia yedi ku nipa nyina yedi ku nipa eno nya me hobby wo se obi a obi nso be se o enti me dia nipa ku nipa se ye nya me hobby tie wo wi ase ho kyerew wasi dan untumi ntenem uti abrochire ho kyerew we mu na me ya na amanfo fi se magic etumi a onyankopon e de ahye haba mem enya magic me pacho ena nya abosom ena nya akom etumi a onyankopon e de ahye haba mem na so onyankopon de kyewa na o de akyew metime kira de na mpanifo frɛ me bisa me sɛ na bisa nyame we so nya ne he e onyame tie me niama me kire nyina no we mu ye niama bi a me de adwuma e wo maso ye e na me de aba abonten sɛ me kire sɛ dia bisa nyame mentimi nkɔ Ghana fa na nyina enko kire ni ntimi de aba TV so ni YouTube ni Facebook Instagram so obenya bisa nyame na watimi asoa bi na wo so wo konfo malam sofo a wote ebia wote chichichi se Volta region, Eastern region, Northern region, Greater Accra region wote so ana wo mantem no so watimi de ahwe amanfo ewo ho ye hwe ade bi wa ha bode na haban wi eye niam bebre physical side obi anim se de bodo krono na ade tie enye ho na me ba beka ye ka sunsum asem ene hunam afem tie obi wo pressure my na duru anko pressure my na duru sa anko tie obeye in ayaresa ewo hwe ewo Africa ye wo mu ba ko mienu de esunsum yare no wo ye nipa na duru na anko a me be kire wo ahaban bi e wo ye nim ye friends sumasan me kire wo de arbeye a nipa na yare be ko we so obi wo pressure dia wo no sei no eno bi ena obenua e dia ama no na wanom etu pressure ase esanso ma moja hye no so yepa etu pressure ase esanso ma moja efe nso na anu na me kira de bi wobetumi akon bode ni sei kase na yetwa no na emu pro a utitimu a eno nso akomayale obi anakomaye ne ya paa no utiti emu na wanua onua obo se moa wo moa ni na bewu James ni na bewu omu wie a na wapehile no arere na odi egum na wanom obi a wakoma ete wakoma ye oya paa no hye no so yenko sunsunsem mu kakra na eyi no okay efe nso mete se obi mu se me wo kaka me wo se me wo osa obi a osa wo ho no we enya me board ye nka metwa obetwa okay ma metwa obetwa board ye ni si obi a osa ewo ho no obetwa board ye ni si na wachi munsuo si onya kitwe bi na onom ekunkuro se bibi onya kitwe bi na onom kitwe bi obehwe se wonsa ho ye clear James enko umu ana na wanom onya anoma obi ayemkuro pa onom be 1 week pepepe ayemkuro osa eko yenko spiritual one kakra yenko spiritual ne yesi ebe ka fiska na ade be sana ade ache spiritual no dia yetumi di bode eyeni bode na hahan okọ fantime mu ayede nua dokono
ya de nua dɔkono ho won susuanso bebre but ye mu bebre yenim ebi ni sen dia etie nie dɔkono no ho nsuo ni keke na yetumi ye de we na nua no utumi yesi obi atɔ obi ewu ebusuam etinyeje aba saa we mu na me kyerɛkyerɛ na amanfo fa na ɔmo tutu mu a ɛya na me hu dia ɔmo pa akyerɛ suade no sua ne yie na kyerɛ ne yie na fa boa wo man tense o kan no akɔgya half dabi we mu no we dia wo na ye dia anua dɔkono no obi atɔ ewe busuam etinyeje aba yesi kwa me ɔtɔ ekwaku ɔtɔ edie obi na eku no ye dia ahyew o so se nye wo a na ye dia ahyew ye pe instant judgment ni ehun se esima si we anaso benten anaso we na ekum no ede na ye be ye we keke we dia ye dia anua dɔkono no makwesie ye maba no na masa mepacho yimempe bone etinyeje enti ana ye kyerɛkyerɛ we mu wɔn na wasa musa ebusuape ne gyina ha chiame gyina ha we gyina ha yo ya yesu na okun no anakwasi yesu na okun no sɛnya na okun no na brabe yi hu ano na wasa nsuo no na ɔde abɔ mpae by 7 days pepepe dia okun nipa no sɛ mo pɛsɛ owuo mo pɛsɛ ɔtete o mo pɛsɛ ɔyale o mo pɛsɛ ɔyɛden o ɛne ɛwɔ mo ne mo nyankopɔn ntem mewie bɔne de mempe hyɛ no so yie pa efe nso o bo abrabo bi enye ho kyerew o ye ho hwi a enye yie bɔde o beti abakwasemu se yese nkrofo bi kwa abrochire ɛna mo kɔhwe ase ye kɔhwe ye na ye bɔde ahaban an bɔde ahaban ye di tu spiritual man bi a wo mu o ye den bi a otumi di tu an ye de kɔsra te se me ka sei ana se obi jiwe tinye na wo de akɔsra no ye de kɔsra nipa ye nkoku no ye nkɔsɛ no so ati ase dia wo su betimi dia ye ni bi nie we ma kyerɛ da na eya na bibia wo code hye no so yie memfa bi mu yila but dia ehu ye etumi sɛ nipa na ne ade ne ya me de code ne yila ende me kyerɛ na ma gya bibi kakra bi so ati ase but the sɛ nipa ne dia me kyerɛ up to ni ti ni na se ni bibia so wo bobre bi anya yie na wa transfer se onya transfer na o inspire west no o kan west be mintimi kan o TV so na o kan o team o kan o team sa be 15 minutes wani so be say ye tum bibi sa say dia o hu baby awo no efe o be hu say preko pe be 15 seconds na ho aba ho so efe kona koda baby a osunsum ko chin na de ekoso ofie de ekoso o abrabom na obehu hye no so yie pa yenko another step enie se tete no obehu se ukọ efuo ma anansa obisa mpanifo na ebi nim ebi nso nim obehu se obekọ akoto pani na wetwa bode e de ato ho otwa bode de to a na wada so anu wayesi e wa asekire di onim hye no so me kire akọ deep hye no so ye pa 2020 me kire akọ deep na wada so sei oda so say by 15 minutes pepepe obeda oda de ekoso ofie biala obehu wemu ni niama onyankopon de ahente nyansafo a we nedi e de akire nkokoa hye no so ye pa wemu ni dia ye didi ma e bia onipa bi wa abrochire o hwem wa abrochire o hwem wa YouTube so Facebook TV so e wa abrochire abaifo atete wa make me fa me ba ko pe e de gira ho de ama ya fra bibi odima undru ho ye odima ne kire se me di obi be gina ho e de ama na me de di ama
ebi ani aton ebi ani eji usika wo ye dwuma ho ano wo de afra bisa nyame bisa doctor bisa nyame na oni me di ehia no